Io sono Elisa Corino e coordino il BIP di intercomprensione per linguaggi specialistici. L'intercomprensione è sostanzialmente una modalità di comunicazione che avviene tra persone che parlano lingue che hanno qualcosa in comune ma che appunto sono diverse e ci si comprende, si sviluppano delle strategie per riuscire a comprendersi e a farsi comprendere. Durante la settimana del BIP ci occupiamo di linguaggi specialistici e in particolare ci focalizziamo sul patrimonio culturale, quindi questa settimana in particolare a Torino abbiamo parlato di architettura, di pittura, parleremo ancora insomma, di quello che è il paesaggio che riguarda il turismo e la visita dei luoghi culturali di interesse. Insieme a queste attività diciamo più didattiche in aula abbiamo fatto delle escursioni che hanno permesso ai ragazzi di vedere sul territorio alcuni degli elementi e degli argomenti che invece abbiamo trattato in classe. Donc moi je suis Géraldine Lespard, je suis ici à Turin pour le BIP Intercompréhension entre langues romanes et je suis de l'université de Pau et des pays de l'Adour. Donc les activités que j'ai fait de mon côté, ce sont les activités pour créer une cohésion de groupe déjà le lundi matin, pour permettre aux étudiants de faire connaissance et de s'habituer à parler avec les techniques d'intercompréhension. Donc on a fait une petite activité de speed dating des langues où chacun a pu s'exprimer, se poser des questions sur les langues qu'il parlait et des questions pour faire connaissance en général. Ensuite, on a revu les stratégies de base d'intercompréhension pour qu'ils aient la possibilité de revoir tout ce qu'ils ont fait. Et parce qu'ils ont eu des cours en partie virtuels, donc ils ont déjà eu quelques notions d'intercompréhension avant de venir à Turin. Salut, numele meu este Flaviu Sănel, studiez economie și administrarea afacerilor la Universitatea de Vest din Timișoara. Am luat parte la mai multe activități din cadrul acestui BIP, cum ar fi acel treasure hunt, prin care a trebuit să mergem prin orașul Torino și să vorbim cu anumiți oameni care nu cunosc limba pe care eu o vorbesc și să ducem la bun final acea misiune pe care am avut-o. Consider că experiența pe care am dobândit-o la fiecare BIP este foarte importantă, deoarece m-a ajutat cel puțin pe mine, dar cred că pe fiecare participant să-și dezvolte network-ul, să acumuleze experiență, fie ea internațională, să aibă noi oportunități prin care ei, ca și studenți, pot să meargă și să studieze în afara țării. Programele de scurtă durată, Blending Intensive Program, sunt o modalitate foarte bună prin care, ca și student, dacă, de exemplu, ai vrea să studiezi în afara țării și încă nu ești decis la ce universitate să dai, poți să mergi o săptămână acolo, o săptămână în altă parte și să-ți faci o părere despre cum e să fii student internațional și să-ți alegi universitatea pe care ai nevoie. Je m'appelle Charline, j'ai 23 ans et je suis étudiante à l'UPPA à Bayonne, sur le campus de Bayonne. Et je suis en Master 2 de droit pénal européen et international. Ce BIP est super intéressant parce que du coup, on a pu découvrir l'intercompréhension. Et pour moi, je ne connaissais pas l'intercompréhension et ce que c'était. Donc ça m'a permis de découvrir. Et puis l'UBIP à Turin, ça permet aussi de découvrir l'Italie, que j'avais jamais fait. Donc c'est super. Ce BIP va avoir une super, va me toucher parce que j'ai jamais fait d'intercompréhension. Et par exemple, pour parler avec d'autres étudiants d'autres pays, quand on va par exemple à la commission ou au parlement, pour mon cas qui fait du droit, et c'est super cool parce qu'on peut essayer d'échanger et de se parler sans forcément avoir à parler anglais. Hola, soy Carlota Paz de la Universidad de Zaragoza y hago el doctorado en lingüística hispánica. Hemos hecho muchas actividades antes de venir aquí, también después. Me ha gustado mucho, por ejemplo, una gincana, unas preguntas que teníamos que resolver en la calle y teníamos que ir en grupos de diferentes lenguas. Creo que esta actividad, esta estancia, será importante y tendrá un impacto para mí porque estudio lingüística y de esa manera es muy interesante ver cómo vamos entendiendo, vamos comunicándonos unos con los otros con nuestra lengua materna y entendiendo otras, y es muy interesante a nivel científico también.
he practicado la intercomprensión en la clase, pero también fuera, cuando estamos tomando un café, cuando vamos a visitar un poco la ciudad, intentamos siempre a veces hablar en nuestra propia lengua y entender a los demás. Entonces creo que es una inmersión bastante total. Eu sou Thiago Cavalcante Lopes, eu estudo na Universidade da Beira Interior, eu faço mestrado em Estudos Lusófonos. Neste BIP nós fazemos várias atividades como leitura de textos em várias línguas, também praticamos a interprodução em grupo, em que cada pessoa fala a sua própria língua. Então nós vemos vídeos, escrevemos textos, lemos, discutimos, várias atividades em várias línguas ao mesmo tempo. Eu apliquei para este programa porque me parece muito interessante a possibilidade de praticar e conversar em várias línguas ao mesmo tempo. Uma ideia que eu pensava ser impossível e agora eu vejo que é totalmente possível. Para o meu futuro, este BIP é importante porque abre portas para comunicação internacional, principalmente com pessoas de línguas latinas. Se você tem a oportunidade de participar de um BIP de intercompreensão, venha! Vă recomand și vă aștept și pe voi următorul BIP. Je vous encourage à participer au BIP, c'est super, on rencontre des super personnes de plein de pays différents. Ça nous permet d'apprendre plein de choses, de rencontrer même des profs qui sont super cool et de rencontrer et de visiter plein de choses. Donc participez nombreux. Animo a todo el mundo a participar, a apuntarse a este BIP y a venir a Turín o a alguna de las otras sedes porque es una experiencia muy bonita y un ambiente increíble y aprendes mucho mientras disfrutas de este paisaje maravilloso.